Bismillahirrahmanirrahim. On va corriger les exercices. On commence par le premier exercice. Donc on a la première question. Si on ne connaît pas du tout la valeur de la tension avant la mesure, par quel calibre il faut commencer? Donc il faut commencer par le plus grand calibre, c'est-à-dire 600 volts. Donc toujours, on a dit, avant de fermer les circuits, il faut employer le plus grand calibre. Pour la deuxième question, lors d'une première mesure, le voltmètre a affiché la valeur 1 هذه la valeur. Donc la valeur, il l'affiche lorsque on emploie un calibre inférieur à la tension mesurée. Donc إذا كان واحد الكاليبر inférieur غادي نشوفوا هاد la valeur 1 هنايا. La troisième question, le voltmètre a affiché moins 6. Donc qu'est-ce qu'on a, quelle est l'erreur? L'erreur اللي شفنا هذيك المرات إلا كنا باغيين par exemple هذا هو le courant I وهذه هنا A B وهذه U A B. إذا فيها الخطأ باش يدير لكم من جهة B داروا من جهة A. إذن هنايا الكم إذا درنا لكم هنا on va avoir une valeur négative. Donc maintenant pour le deuxième exercice, on a le circuit suivant. Ajouter 3 voltmètres en permettant de mesurer les tensions en borne du générateur. Donc le générateur c'est ça. الكم غادي يكون من جهة القطب السالب du côté du pôle négatif. Ici pour la lampe L1, ici par exemple pour la lampe L3. On peut ajouter un autre pour la lampe L2. Donc c'est la même chose. Donc le COM il est du côté du borne négative, de la borne négative. Donc la deuxième question complétée. Donc le générateur c'est 3 volts. Puisque les lampes sont en parallèle, donc c'est toujours 3 volts, 3 volts, 3 volts. Donc chaque branche est en parallèle. Pour la troisième question, donc on a Vn par définition c'est 0. Donc quel est les potentiels aux autres points? On sait que N و B و C D ما يفرق بيناتهم حتى شي ديبول. إذا ما بيناتهم حتى شي حاجة، هادو فقط خيط أو سلك أو كونديكتور. Donc leurs potentiels sont les mêmes. Donc Vn égale à Vb égale à Vd égale à Ve égale à 0. C'est le même conducteur. نمشيو ل Vp. نعرفوا بلي UPN égale à Vp moins Vn c'est 3 volts. Donc Vp هي 3 moins Vn puisque Vn égale à 0. Donc c'est 3 volts. وحتى ال P وال A وال C وال E ما يفرق بيناتهم حتى شي مصباح ولا شي ديبول اخر. دونك وبالتالي ils ont le même potentiel, c'est 3 volts. On passe maintenant au dernier exercice. Donc les voltmètres toujours قلنا لكم غادي يكون من جهة القطب السالب, donc à côté de la borne négative. Donc comme هنا comme هنا comme هنا. On peut employer un quatrième voltmètre pour mesurer cette tension. Donc on a 3 voltmètres. Puisque le premier voltmètre c'est 0, la lampe L1 c'est 0,1. La lampe L2 c'est 1,2. Donc c'est combien la lampe L3? La lampe L3 واسمه هي UCD. هي UCD. Donc on a UAD هي UPN لأن P وال A عندهم نفس البوتنسيال وال N وال D عندهم نفس البوتنسيال. Donc هي UAB غادي ندير شارب UAB plus EBC plus ECD. Donc UCD واسمه هي UPN moins UAB moins UBC غادي تعطيني في الأخير 1 فولت. بالنسبة للبوتنسيال قلنا VN و VD عندهم le même potentiel, il appartient au même conducteur, donc c'est 0. Ou VA ou VP عندهم le même potentiel اللي هي
3 فولت. علاش؟ لان يو بي ان هي 3 فولت هي في بي موان في ان، دونك في بي ايكال 3 فولت بويسكو في بي ان سي زيرو، هنايا زيرو. نمشي ل يو ا بي. يو ا بي هو في ا موان في بي، دونك يو بي هي في ا موان يو ا بي، ورحنا ديجا لقينا يو ا بي اللي هي 0,8، دونك سي 3 موان 0,8 هي 2,2. ونمشيو ل يو سي دي اللي هي في سي موان في دي، دونك في دي سي 0، في دي سي 0، دونك في سي هي يو سي دي، و يو سي دي راحنا ديجا لقيناها اللي هي 1 فولت. قلنا هذه اللامب 2 هي يو ا، لامب 2 هي يو بي سي، يو بي سي، واللامب 1 هي يو ا بي.